بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aywa malman salamaw aw ka imamu no imam Abubakar Konate ka bo Paris. Amba o foni silamaya ka foli. Mais sani ka to ambe no foli ke ambe ala fo ka ala barkala. Masami ka bi jumalo belebele nindi anuma no ye sungalo juma flanai. Ambiela jeni ba lo sungalo dabola juma dolika. Bifana ye juma flana ne sungalo juma flana. Donc amba ala foka ala barikala. Masami ka bi juma ni dama. Ka dala le masanyman bani fana fe. Juma chaman ba le ba ala bolo. Ka ala ke ka juma chaman ba dama. Ainse ka ala bato ke ina fwa kakanka ke chugo mina. Ina fwa ala krana ka sabo ka ala bato ke chugo mina. Ala e fanga dama ka kene ya dama. Ainse ka ala bato ko chugo yala o ke bagato Allahu ala mo kenaye. Aywa malman salama ko manga afanya chugo mina aka imamu no imam Abubakar Konate anawya kalande. Alors inshallah ameto ka tafsir minke treshville misir bala o tafsir kele ne be kala ambolo kanto paria. Voilà amba nyini ala fe sungalo ndamne na herela chugo mina kana laba herela anana jurumu minugo soro auna sungalo ere baraka ko so ko jurumu yele ko jurumu bo an farkolo la anandu sukuna o ke bagato Allah wala mo kelai sungalo ni nana here minugo soro an bolo ya no yeli mania an islamaya e ko here nugo sabati an bolo ko here jigo sabati an bolo ka do fara here jigo ka do faranya keneya ka do faranya here o ke bagato Allah wala mo kelai sungalo ni rena na soro tanama mina no yo coronavirus banaye e amba dali ala fe nele ala ma corona ni wuli ka bon kuna foi te se ka wuli ka bon kuna foi le ala kelimpe amba dali ele ala fe e ka masuba menu la mo temenu ka olugo ko bolo jankele ala dali parce que ala ko kwa la miria la ko ale ala bena antoite ko biebe ke here kono ko biebe ke climatiseur kono ko biebe ke here kono la ko ale ala tenanto etide ko ale be na jerabi ko babo lanka o jerabi ko babo be lanka opi ala bo kele ningo so mo temeno ale ala ka jerabi ko babo lauka ole la ko wazulizilu hatta yakula ar-rasul walladhina amanu ma mata nasrullahi ala ina nasrullahi qarib. Wala an rebiela jeni ko no bana wala duwawu barake kurana u barakala sun bara do malman salamo ko chaman kela coronavirus ni tagali kama mais ali biabe mais an jigi tigela tuma mina ka foko coronavirus ko di barake baraye o wati la bina takabon kuna inshallah donc angana an jigi tige duwawu la o tuma ambanya tafsiri minke aveni wuti misri bala très civil Abidjan Côte d'Ivoire o tafsiri kele ne be kela ambulo ka di dununya bela jenima mogo le ban lamena minu go ban soro la nega juru srafe minu were ban soro la Facebook kan ambe bela jeni fo itola ani jamuna minu go ban soro la farago jamana wulawo minu were ban soro la Afrique jamana wulawo minu were ban soro la yoro werewo minu nugu te kelenye ambe bela jeni fo ka duwo ke beye anya bika wala gada inshallah ambe na Qur'ana ayan sabalita o ayan saba kono amena kuma ke minugu kan o kuma folo inshallah amena kuma chen kan doni parce que islamau tuma chama bena taga ya balawu soro chama bena taga ya jankata soro kaburu kono chen kama voilà donc anu ya bara die munye Muhammadu ala ko Muhammadu michi dowre kama ngi chikiye na adama dum bagabagali ka yirola femi bo nye parce que ala karako sallallahu alaihi wasallam la tazulu kadama abdin yawm alqiyama hatta yusala an arba'in comme sita senta kabo kiyama keneka fala bena question nani dian kelengelen bema
ni ko question nani jabi i ka ɲɛnamaya min kɛ dunuya ko la a kɛla sanji 60 ye wa a kɛla sanji 70 ye wa a kɛla sanji 5 ye wa a bɛɛ bɛ résumé question nani nin kɔnɔ ani umrihi fima afna ala bɛna an kelen bɛɛ ɲininka an si an ka mun de k'an si kɔnɔ balimancɛ ele sela sanji 30 ma walima n balimamuso ele sela sanji 40 ma hali bi i bɛ yala na cɛw ko i ma furu i ka mun kɛ i si kɔnɔ ala bɛna ɲɛfɔ ala ka cɛya min ta ka d'i ma i tagatɔ ye muso le i natɔ ye muso le balimancɛ ala ka cɛya min ta ka d'i ma ni muso muso ɲɛ lalen ka i tagatɔ o b'a a nata k'i ye kɛ ale cɛ ye balimancɛ o cɛya min bɛ nin ye balimamuso o cɛya min bɛ nin ye i ka mun de kɛ n'a ye ani umrihi ala bɛna i ɲininka ala bɛna an kelen bɛɛ ɲininka hali ele Abubakar min bɛ kuma na ala bɛ n'i ɲininka kiyama lolo ani umrihi i si kɔnɔ i ka mun de kɛ qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Dieu t'a accordé au moins 60 ans, il t'a accordé 50 ans, il t'a accordé 70 ans, il t'a accordé même 80 ans. Il y a d'autres même, Dieu fait grâce à beaucoup de gens. Il y a d'autres qui vivent pendant 100 ans, un siècle. Mais pendant les 100 ans, là, pendant les 50 ans, pendant les 80 ans, qu'est-ce que tu as fait? Donc tu fais, comme on appelle, un résumé de ta vie. Voilà, i ka dunuya i ka baara o baara kɛ diɲɛ kɔnɔ ala b'a fɔ k'i y'a bɛɛ fɔ ale ala ɲɛna i b'a bɛɛ fɔ n'o fɔla ala bɛ sɔrɔ ka kitabu ta k'a d'i ma i y'a dossier ta k'a d'i ma i ka ko o ko k'a bɛɛ sɛbɛnni b'a kɔnɔ tout est écrit tout est noté ani umrihi fima afna o ye ɲininkali fɔlɔ ye wa ani shababihi ala bɛna an kelen bɛɛ ɲininka n balimamuso e ka sunguruya kɔnɔ i ka mun kɛ à l'âge de 15 ans, quand tu as 20 ans, quand tu as 30 ans, voilà, quand tu as 40 ans, tu es belle. Voilà. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ta beauté? Ikamuke. Ole wa ani shababihi. Parce que igalo adama denya funange ya wakati, ya kabule ya wakati, kasunguru ya wakati. Ambo leta ka cheni chamambake. Membalma chembalo musomba fuyena. Inya wakati le ichen wakati. Adama denya wakati. Ole fana bebe adama den chen wakati ma. Donc anye hakli to anyere la. Anye gbere alala. Sunguru den chamamba le sala. Kabule den chamamba le sala. Donc ala bene nyininga. Ici là, abe nyininga ya kabule nyana ani ya sunguru ye kamuke. Ala bene nyininga fen sabana mina wa an ilmihi. Ale ala ka loni mi dima parce que loni ba ambela jeni ba ya dara domini sorola ni loni façon doyi. O loni mi bila ni i ka mune service rendi slamayama. Qu'est-ce que tu avais avec ton savoir? I ka nyanamaya kono ala ka loni mi dima. Peut-être toi tu es médecin. Voilà, tu peux être médecin, mais ta médecine là, tu as rendu quel service à l'islam? Slama oube nanele ka clinique la, wal moube nanele ya drotroso la. On e ka moune ke pour que slama oube se ka nafa soro, slama oube se ka kanda soro, drotroso gbele ya be se ka noya slama ouma e ka mouke, qu'est-ce que tu as fait? Mon frère, tu es policier. Et policier, il doit nous sera là. Ni mɔgɔ minnu bɛ tɛmɛna minnu tɛ règle la i b'olu ya kow ɲɛnabɔ o mɔgɔ minnu bɛ tɛmɛna ni o silamɛw b'o la o e ka mun de kɛ k'o ya voyage nɔgɔya u ye est-ce que tu les as raquettés ala bɛ n'i ɲininka o bɛɛ la parce que raquettage kɔnɔ o kɔnɔ o ye ko wɛrɛ ye inshallah o ye babu wɛrɛ an bɛna o babu ta lon wɛrɛ inshallah voilà parce que an bɛ bagala poloso ma or chacun de nous fait le raquettage et bien ya bureau là tu fais raquettage. Parce que quand tu dis à quelqu'un, il faut parler français là. Ça veut dire qu'il n'a qu'à donner. Or, à dire, il n'a qu'à papier, mais dit, ma jamana bele sarala qui a papier signé. Mais tu dis, il n'a qu'à parler, il faut mouiller la barbe. Au raquetage, Inch'Allah, na jalala, amena, londo tao kama. Abe tiene mindo, ele yere, abe le tchencho mena. Raquetage bi muso tien, abi demu tien, idenche ou tien, abi demuso ou tien, abi akabla to kofe, abi le ira jamana to kofe, amena kumo ka londo inshallah. Donc wa ani ilmihi ki ama lolo ala bena ankelengelen benyi nganya lonina. Ika muke maza amila bihi. Est-ce ki ya loni ke kaslamaya avance wa, kaslamaya la takanyen fe wa. Wali me ki ya lonita ka ke kaslamaya frene wa.
ala bena nyini ngawla abie ka kala bon bien ka kala ndoke ali mbalma muso ye ka ba mi kenye e ya ba ni fano ye ka loni ne yo ibe se gba ke minani i ka loni no on islam ko ngo wulila aye gba ke amena di islam ma abe na fo sunya aba o yela alo menu be na fo sunya na kata bon e ka mo menu we invite mo ke me fla wal ma mo wa akili o nana e ba yo ya domini to bo ora war di dila abe jaba o sunya Allahu akbar abe ko sunya abe turu sunya anye ba olawo abo mio mikela ni ele ya gba sababu ko so le kela do be na foko ane ma bo akala ma mais ele le chef yo wardi le ma wardi le mi ma mo le be na baraka ele kere fesa o mo be cheno cheni ko bebe ble le kuna parce que ele le kotigi voilà wa an ilmihi alaka lonu min dima kele ke barake o lonina e ka mune ke ka salama nafa ona vola ko ka gba ke ele be gba fem besun ya kataka nai o bien ni towili ke la el lomba menu be invite o chela e be domini do luma e te menu lo do olugu te domini do soro do yere be na olugu be na invitation yoro la o be na ni manan fini sachet fima ka domini ka kono kataka dia ya mohoma no ni bela jeni be na nyana bo alkiyama ta sabona ho hayyinan aw tamiri ala kodo be ko ala ta jatila wa huwa inda Allahi azim mo me invite la no madumuni soro parce que le kale adumuni yinta katara di deuma katara di chema wala ma katara di ya lukono mo ma invite on na lugu ko to segila so mo me ka ko organiser o bena to ka fo ena ko mo ma antale ya ko ke yorola antale ya ko nyoko yala wala ma antale ya dengulila ama dumuni soro ale bo to jugu ya soro abe dimisa malma muso ki ama lolon o malo minele atakataka dika demba ya maka sora ma dima it n'a pas le droit ki ama lolo ebe to fono jahannama kono ala tini tui alo nyana ka sayde anglana ite afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa anakum ilayna la turja'un aw tamiri ala ko ala ka lu gla ko ina sabole ke ja kono no ala ka dunuya glane ko anye ale ala sagoke ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma dama don glan ko yena donke dunuya kono yalo anya chokoroba ni ko do kela ko lu be kibene lo abe kiben donke Allahu akbar ebe kibene lo donke ki amalo lo ala be ni nyini ngaw donc mimbe jembe lo mi rebe fenga benata don chogoya wala kiyama lolo ni biebe nyana bo la tazulu kadama abdin yawm alqiyamati hatta yusala an arba'in an umrihi fima afna wa an shababihi wa an ilmihi abela juma bo le nani wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu ala bena ambiela jenini nga ika waro soro a euro a dollar a CFA wala Grande-Bretagne ta wari wala ota wari o chugoya be biena ta wari chugoya li malman salama o wari anu refa Afrique de l'Ouest lo ko be na ekoke o wari le be na dima ika wari soro chomina wari ni soro chugoya ibo langali alaye wari yere domna chomina iba dom cho langali alaye olo ko sonne ke amalo lon c'est la mo sababe ala to lu fle ato fle inshallah meno fo anga darsu kono yorola me biga wala adabe yoro mina awlona an lo la yoro mina ala ko wa huwa khairu razikin ko herije ba bela nyuma ne le alai donc inshallah amena kuma bi parce que nga war ko kuma mi fo me fe ka kuma do le kono. Voilà, donc amena tani wala dai doni opi ka sege okuma parce que me fait ka kuma fla le kebi akuma folo oye tienko ikalo ye problème bale Afrique on ni ka tiendo mune bi soro kaburu kono mena kuma ko fla le ka mais mena kuma boyoro mais mena bo qur'ana le kono ala ko wa innaka ele muhammadu do la tad'uhum ila siratil mustaqim ibadama don welela ka tagasra nyana man ne kan sira bere sira minni ka tayini ala bebe
sira min ni k'a ta i ni fa bɛ bɛn kelen ma, sira min ni k'a ta i ni ba bɛ bɛn kelen ma, sira min ni k'a ta i ni ya jamana kɔnɔmɔgɔw bɛ bɛn kelen ma, n'o ye alabato siraw ye, n'o ye ka namara dabila, n'o ye ka yuruku-yurukuw dabila, n'o ye k'i kolo i fa ye, k'i kolo i ba ye, k'i kolo i karamɔgɔ ye, k'i yɛrɛ majigi silamɛw ye, k'i yɛrɛ majigi mɔgɔkɔrɔbaw ye, ya quartier mɔgɔkɔrɔbaw, i yɛrɛ majigi olu ye, i ka mɔgɔkɔrɔbaw mɔgɔkɔrɔba ye, i fa filanw ani ba filanw, malimancɛ i b'i fa bonya cogo min na, i b'i ba bonya cogo min na, n'i ka den o den a bɛ mɔgɔkɔrɔbaw dɔgɔyala kɛnɛ ma, c'est que a b'a fa fana dɔgɔyala so kɔnɔ, c'est que a b'a ba fana dɔgɔyala so kɔnɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'i ba bonya so kɔnɔ, k'i fa bonya so kɔnɔ, k'i kɛrɛlamɔgɔw bonya so kɔnɔ, n'ele bɔla kɛnɛ ma abadan i tɛ se ka mɔgɔ dɔgɔya. Ale bi ala m'an jɛmɛna. Donc ala ko Muhamadu ma, wa innaka Muhamadu baara min dilele ma dɛ k'i na baara kɛ jan kɔnɔ. Sanji 23 nin kɔnɔ, ele Muhamadu ka baara min kɛ. Parce que ala kɛra si tilanin bɛ baliman silamɛw ka taga kɛ tilayɔrɔ 3. Ala kɛra si. A ka sanji 40 kɛ Maka kɔnɔ kira tɛ. O fana y'a ta histoire y'a danna. K'a ta bangeli ma, furu fo ka taga so o wagati ma, o sanji 40 ba ma, o y'a ta histoire y'a danna. O y'a lakara ka adamadenya a étape fɔlɔ ye. A fa n'a ba o ka furu kɛ cogo min na, ka na so ale yɛrɛ bangeli ma, ka na se a ka lamɔ ma Maka kɔnɔ, ka na se fɔ sanji 40 ma, ala sɔrɔla ka kiraya d'a ma, o ye ala kira ka ɲɛnamaya étape fɔlɔ ye. Étape 2nan, ala ka kiraya da ala kira ma min kɛ sanji 13 min n'a y'a kɛ Maka kɔnɔ, a ka gbɛlɛya min sɔrɔ, a ka tɔɔrɔ min sɔrɔ, Makakaw ka ɲɛni min l'a kan, o fana y'a ta étape 2nan ye, ala kira ka ɲɛnamaya. A ɲɛnamaya étape 3nan, a yɛlɛmana Madina parce que fadenw nana gbɛn, fadenya bɛ yɔrɔ bɛɛ malimancɛ, fadenw ka ala kira gbɛn, ele faden minnu k'i gbɛn nin ye kɛ ala kira ka suna lo, malimancɛ bɔ. Ni bɔla ni nana kɛ fɛn ye i bɛna n'ale faden kelen n'u mara. Adamaden n'i ma gbɛlɛya sɔrɔ i bɛ kɛ fɛn ye wa? O de kosɔn dɔnnibagaw b'a fɔ o gbɛlɛya min bɛ lan kan misaliya bɛ komi sani, n'i tagala sani bɔ dugukolo la i b'a ye valeur ba t'a la, mais pour que valeur ye don sani na an musow ye se k'a don kan na, wala k'a dɔw don bolo la, ka dɔw don tolo la, sani bɛ don a bɛ don tasuma le kɔnɔ fɔlɔ, a bɛ taa gbɛlɛya dɔ le sɔrɔ. Pour qu'a ye valeur sɔrɔ. Adamaden ni gbɛlɛya lali kan, ni i fadenw k'i tɔɔrɔ, i sɔrɔla ka bɔ hali bi i ma to ko fɔ, parce que dɔw bɛ yen k'o bɛ ɲɛɲini na, malimancɛ o bɛ ɲɛɲini na i t'i ko ɲini, o bɛ ɲɛɲini na e bɛ t'o ma, la kana t'o ma dɛ, n'o bɛ ɲɛɲini na ele y'i ko ɲini dɛ, i b'i yɛrɛ sɔrɔ n'a jala ala ye, duwawu kɛ, o b'i ye lɔ, ala kɛra bamuso ko a ma le, ya Muhamadu kun rajulan. Sani k'a to ala kɛra bamuso ye sa Amina, a ka ladilikan min di Muhamadu ma, a bɛ ladilikan di an bɛɛ le ma, kunu rajulan kɛ cɛ ye, cɛden bɛ ko gbɛlɛngbɛlɛnw sɔrɔ, ala kɛra ka gbɛlɛyaw sɔrɔ Maka fo nana gbɛn fadenya kama k'a bɔ Maka kɔnɔ, ala kɛra tagala bɔla Maka kɔnɔ ka taga Madina, mais a faso le ye Maka ye. A tagala Madina ka taga sigi ka sanji 10 kɛ, o sanji 10 banna ala kɛra fatola, ala kɛra ka ɲɛnamaya banna. Donc o bɛɛ bɛn ala kɛra ka kiraya yɛrɛ bɛɛ bɛn sanji 23 ma. Donc ala kɛra k'o kiraya min kɛ ala ko Muhamadu ma, wa innaka Muhamadu ele de latadu'uhum, i b'a adamadenw welela le ila siratin mustaqim, i b'o welela ka taga sira ɲuman de kan. Hali bi ka sira ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma, ala m'o kɛla an ye. Ala ban'o la ko wa innal ladhina, a ko mɔgɔ minnu la yu'minuna, mɔgɔ minnu ma limaniya, o ma sɔn bil akhirati, k'a fɔ ko kaburu bɛ yen, kaburu b'an kɔnɔ na, mɔgɔ minnu ma sɔn o ma, mɔgɔ minnu ma lala ko nakiru b'olu kɔnɔ na, mɔgɔ minnu ma lala ko munkiru b'olu kɔnɔ na kaburu kɔnɔ, mɔgɔ minnu ma lala ko tumu bɛ n'olu domulon dɔ. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mɔgɔ minnu ma lala ko sa bɛ kaburu kɔnɔ, mɔgɔ minnu ma lala ko bundenni bɛ kaburu kɔnɔ, malimancɛ bɛ kuma minnu bɛɛ fɔli ɲɛna nin ye, n'a jali ye lala, n'a yɛrɛ jali ye i kana lala, faman sha'a falyu'min, n'ele mɔgɔ min n'a jali ye lala ko kaburu b'i kɔnɔ na, munkiru bɛ yen, nakiru bɛ yen, o bɛ n'i ɲininka i ya ko kɛta bɛɛ ma,
na jaliye lawla wa man sha'a falyakfur na fana jaliye ba ma ka fɔ ko munkiru te nakiru te mako tɛ i b'i sago kɛ ala ko inna atadna lizalimina nara a ko ale ka tasuma dilan k'a bila mɔgɔw ye minnu banna nin kow ma ala bɛ a fɔla yan yɔrɔ la wa inna lezina mɔgɔ minnu la yuminuna mɔgɔ minnu ma la bil akhirati minnu ma la lahara la ani sirati la nakibun ele muhammadu b'o dilanna ko ye taga sira min kan olu b'o yɛrɛ jɛngɛnna ka sira wɛrɛ ta min ele muhammadu ka sira ɲuman tɛ kelen ye o le wa ani sirati la nakibun olu b'o yɛrɛ jɛngɛnna ka o b'o yɛrɛ jɛngɛ yamiluna ani sirat o b'o yɛrɛ jɛngɛ ka bɔ muhammadu ka sira ta ma i fa b'i lali i b'i jɛngɛ i t'i fa ka lalilikan ta i ba b'i lali i b'i jɛngɛ i t'i ba ka lalilikan ta mɔgɔ ɲuman minnu bɛ quartier la a ka sigi la olu b'i lali i b'i jɛngɛ i t'olu ka sira ta i tericɛ berebere ani i terimuso ɲumanw minnu bɛ can f'u ye c'est ça minnu bɛ can f'u ye parce que n'u y'a teriya sisan ni min bɛ can fɔ dɔrɔn i b'a ye an b'o ya teriya dabila a bɛ teli ni min bɛ terimuso min bɛ can fɔ a terimuso ɲɛna i b'a ye o b'a fɔ ko mais celle-là elle est contre moi elle n'est pas contre toi mais elle est en train de te dire la vérité la vérité là c'est pas facile hein voilà elle bɛ can fɔ mɔgɔw ta ko la mais ni mɔgɔw ka can fɔ ele ta ko la e bɛ ban k'a minɛ i b'i ban o tɛ hali bi ele tɛ cantigi ye donc ala ko mɔgɔ caman de bɛ yen ani sirati ka bɔ muhamadu ka sira ma la nakibuna olu jɛngɛnen don o tɛ sɔn ka muhamadu ya sira ta alimami bɛ wanjulikanw bɛ kɛla yɔrɔ bɛɛ n'i donna facebook ka wanjulikanw bɛ yen i ka radio lamɛn wanjulikanw bɛ yen i ka télévision lamɛn wanjulikanw bɛ yen wanjuli bɛ kɛla su fɛ a bɛ kɛla tele fɛ mais hali bi adamadenw bannen bɛ ka bɔ wanjulikan ta lamɛnli ma o b'a lamɛn o puis o bɛ sɔrɔ k'a fɔ ele yɛrɛ Abubakar min bɛ kuma na an ɲɛ t'i la wa mɔgɔ min bɛ wanjuli kɛla o b'o y'a défaut fɔ adamaden dɔ bɛ yen ko a mɛlɛkɛlama lo wa défaut b'an bɛɛ la an bɛɛ défaut b'an bɛɛ la mais n balimakɛ n balimamuso min b'i ya défaut fɔla na a tɛ komi a b'i est-ce que ale bɛ le yaso kɔnɔ a tɛ yaso kɔnɔ o de la ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ minnu ko jɛngɛnna ka bɔ ale ka sira ma o ma sɔn k'ale ya sira ta kiyama lolo mɔgɔ saba bɛ yen ala tɛ kuma olu fɛ an b'an datigɛla ɲɔgɔn na yan cogo min na ala yɛrɛ b'i datigɛ olu la ala yɛrɛ t'a dan datigɛli ma dɛ ala yɛrɛ b'a ɲɛ tigɛ i la bima na a t'i filɛ or n'ala k'i filɛ dɔrɔn i bɛ hinɛ sɔrɔ ala y'i filɛ dɔrɔn i bɛ hinɛ sɔrɔ mais ala b'a pour que i kana hinɛ sɔrɔ ala b'a ɲɛ tigɛ i la c'est-à-dire a t'i filɛ a bɛ sɔrɔ k'a datigɛ i la a tɛ kuma i fɛ o mɔgɔ saba fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye akulu waliden bolobaga tɔɔrɔ den walabaga sɔsɔ den ni fa kumana a t'a to fa ta la ni ba kumana a t'a to ba ta la a b'a yɛrɛ ɲɛnata le kɛ ale di ta ɲɛnata nin ye kojugu le ye hɛrɛ t'a ma a bɛ fɔ le ma ko wolobaga sɔsɔ den min b'a wolobaga to kɔngɔ la ka taga wari ta ka taga di ani mobili k'o ta ka taga di a ɲɛmɔgɔmuso ma ɲɛmɔgɔmuso b'i changer la dumuni na a b'i changer la fani na a b'i changer la wari la a b'i changer la mobili la mais entre temps bamuso ni fa olu bɛ o faso la ye dugudenni na ye o y'a daraka ye to ye o y'a sula ye to ye o y'a telela ye to ye a yɛrɛ bɛ tagamana sabara min ka sabara biyɛsi la k'a ban a bɛ taga kungo la le ka taga sɛnɛ kɛ den di ye PDG ye Abidjan walima den ye hɛrɛba dɔ b'a bolo Paris walima hɛrɛba dɔ b'a bolo Londres walima hɛrɛba dɔ b'a bolo Amérique mais abadan ale tɛ hɛrɛ kɛ a fa n'a ba ye ele y'a denya ka mun ɲa i y'a denya ka mun ɲa n ko fa sɛgɛla a k'i ba balo k'i ba furu investissement dɔ lo a ma dɔn ma ka sɔrɔ k'a balo n'a banana a b'a fila kɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛla kɛrɛkɛrɛnya ma pour que ele ye na ko ɲa o fa ni ma lon dɔ walima e na ko ɲa o ba ni ma lon dɔ ele bɛ taga ko ɲa fufa fuw ma fa ni ba olu le sɛgɛla n'ele ye ka ele ɲɛgɛnɛ cɛ a ye hakɛ to ɲɛ k'i bo cɛ lon dɔ bamuso b'i labɛn k'a bɛ taga la kɔɲɔkoya yɔrɔ dɔ la a y'a dereke ɲɛnamaw b'a kana maliman silamaw ele b'a kɔ la i bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ a bɛ obligé k'o dereke bɔ ka bila sani k'a to a ye ban olu koli n'o kow la a bɛ taga retard la
bon balman salama no kela mogo ni kela batoro denye walma kela fatoro denye ni kiyama lolon sela ke ala te kuma ife ayretifle o ya mogo folo ye aflana almar'atul mutarajjila muso min ba yere ke cɛ a bɛ taga forme changer k'a yɛrɛ kɛ cɛ ye walima ni ka fanu o fanu y'ale la longo lon cɛ fanu de bɛ ale la muso lo mɛ k'a yɛrɛ kɛ cɛ ye almar'atul mutarajjila ni kiyama lolon sera ala t'o filɛ ala mako t'a la a sabanan a dayuth kɔrɔ ye di mɔgɔ min ni keleya t'a la keleya tɛ mɔgɔ min na a bɛ fɔ o de ma ko dayuth o dayusu maliman silamaw a muso bɛ bɔ a muso ni cɛbɔrɔw bɛ ɲɔgɔn kan o bɛ ko bɛɛ k'a muso la ɲana o bɛ bisi da muso ma ɲana o b'a muso minɛ ka muso logilogi a ɲana ça lui dit rien a bɛ fɔ o de ma ko dayusu arabukan na a denmuso bɛ bɔ ka taga don dugu kɔnɔ ka yaala a sago ma a bɛna don fa ni ba kan 4 heures du matin walima 3 heures du matin mais fa mako tɛ ba mako tɛ a bɛ fɔ olu le ma ko a dayuth bamuso tɛ ɲininkali kɛ i denmuso tagala yɔrɔ jumɛn walima dencɛ tagala yɔrɔ jumɛn keleya t'olu la mɔgɔ n'i ye cɛ ye walima i ye muso ye keleya di t'i la kiyama lɔlɔn ala tɛ hinɛ i la yɛrɛ t'i filɛ o mɔgɔ saba y'o ye o tuma n baliman silamaw komi n k'a fɔ an ɲɛna cogo min na inshallah bi n k'a fɔ an ɲɛna n ko an bɛna kuma tiɲɛ kan a k'a lɔn tiɲɛ ye fɛn min ye ala ka tiɲɛ kɛ fɛn ba ye a ko an ma kuranna kɔnɔ yusikumullahu fi awladikum lizakari mislu hazil unsayayn a ko ale ala bɛ anw lalila an denw ta ko la a ko ni i fa sala walima ba sala a sala ka dencɛ ni denmusow to yen o dencɛw a n'o denmusow olu ta le ye sabaga tiɲɛ ye ele balimancɛ walima ele balimamuso min bɛ na ka na sabaga ya wari ta k'a k'i yɛrɛ ta ye k'a sɔrɔ a dencɛw bɛ yen a denmusow bɛ yen ele di ko ele ye balimancɛ ye walima ele ye balimamuso ye i nana ka na dencɛ ni denmuso ani ka ta ka la a sala k'a muso min to k'o gbɛn ka bɔ a sabaga ka so kɔnɔ bon ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛna se ka mun de fɔ ala ɲɛna we adamaden dɔw o bɛna taga mun fɔ ala ye Allahu akbar mɔgɔ min sala a sala ka lu kelen to a bolo walima a sala ka lu fila to a bolo a denw de dɔ bɛ ka bénéficier parce que a ka lu nugu lɔ pour que denw a n'a muso a n'ale yɛrɛ ka mɔgɔw kana sɛgɛn a kɔfɛ ele bɛ na ko parce que ele ta balimancɛ lo walima ele kɔrɔcɛ lo walima ele kɔrɔmuso lo walima ele dɔgɔcɛ lo i bɛ n'o lu nin ta k'a bila i yɛrɛ bolo a ka di i ye cogo min n balimancɛ i ka kojuguba kɛ dɛ ala ko kuranna kɔnɔ inna lezina yakuluna amwalal yatama zulman inama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawuna sa'ira a ko mɔgɔ minnu n'olu bɛ yatimandenw ka wari domuna mais an bɛ min fɔ la nin ye a bɛ komi a yɛrɛ ye ji lo quoi i b'a bɔnna bara kan mɔgɔw mako t'a la mais an'u ya baara ye mun ye an'u ya baara ye k'a fɔ mais n'a jala min ye tiɲɛko min ɲagamini b'i ka famille kɔnɔ i ka so kɔnɔ k'a ɲɛnabɔ i bɛ se k'a ɲɛnabɔ sani saya ye s'i ma o e fa sala fa ale k'a dilan k'a bila o i fa sala ka bɔ yen dencɛ kɔrɔba ele k'a ko bie ta k'a k'i yɛrɛ ta ye ni silamɛya kuma min daminɛ na ele fana b'i da don a la e b'i da don a la mun na ni sunkalo sera a b'a balimaw wele a ye yafa ɲɔgɔn ma o a ye yafa ɲɔgɔn ma an ye yafa ɲɔgɔn ma an fa y'a cɛ bɛ ele bolo i m'o tilanba k'i ko an ye yafa ɲɔgɔn ma an tɛ tolon de kɛla ala la an ye yafa ɲɔgɔn ma an ye yafa ɲɔgɔn ma ne muso bɛ ele bolo i b'a jɛnɛya la an ye yafa ɲɔgɔn ma an ye yafa ɲɔgɔn ma ne ele ɲɛ mobili détourné b'i bolo i bɛ wurulela n'o le ye an ye yafa ɲɔgɔn ma o tɛ yafa ɲɔgɔn ma ye o an ye yafa ɲɔgɔn ma e ka ɲali mun détourné i siginin b'olu kɔnɔ i b'a wari minɛ na ko an ye yafa ɲɔgɔn ma ko sunkalo sera o ye tolon de ye ça c'est de l'amusement an bɛ tolon de kɛla
n'a fɔla ko an ye yafa ɲɔgɔn ma cɛ ya muso min b'i bolo i b'a to a bolo an ye yafa ɲɔgɔn ma an fa ka cɛ min b'i bolo n'i b'a domina i kelen ni sigini b'a kan i kelen ni b'a domina i ye yafa ka o cɛ tilan a ye taga dɔnnibagaw fɛ yen yala dɔw bɛ yen k'olu b'o ya cɛ tilan sanni k'a to a ye sa e bɛ cɛ tilan cogo di k'a sɔrɔ i ma sa yɛlɛmali dɔw bɛ na kɛ cɛnko la cɛnko ka gbɛlɛ dɛ a ye gbɛrɛ dɔnnibagaw la cɛn bɛ tilan cogo min na o bɛ n'a ɲɛfɔ a ye cɛn ta gbɛlɛya ko dɔ ye mun ye n bɛ to k'a kisa langali tuma caman n ka wanjulu la cɛn gbɛlɛya dɔ ye mun ye dɔnnibaga dɔw lon dɔ cɛ dɔ bɛ na sa ka bɔ dunuya kɔnɔ parce que ko dɔw bɛ yen n'o bɛ banabagatɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko vraiment a y'a saya wagati sera o tagamasiyɛnw bɛ yen wala n'a gbɛrɛla cɛkɔrɔbaw la ani karamɔgɔw la inshallah o bɛ fɔ a ye n'i y'o y'i ya banabagatɔ la ka ban c'est pas la peine i jija ye kasange labɛn o puis i jija ka wariw labɛn sukoya bɛna kɛ ni wari min ye c'est pas la peine donc o nana o tagamasiyɛn ye banabagatɔ la o ka lɔnnibaga dɔw wele ka na mɔgɔ saba ou bien mɔgɔ loru ko ye na sigi banabagatɔ ni kunna o bɛ to ka ala kow fɔ an ɲɛna o bɛ kuranna kalan parce que ala kɛra ko a ma a y'a hadisa sanuman dɔ la e kɛra o surata yasin ala ma o t'a kun ni mɔgɔ bɛ bɔla dunuya kɔnɔ k'a ye suratu yasi kalan a bɛ dɔgɔtɔrɔso la wa a bɛ so kɔnɔ wa a ye mɔgɔ dɔ bila o bɛ yasi kalantɔ a ni min bɛ bɔla nin a bɛ ni bɔ gbɛlɛya nɔgɔya donc ala kɛra ko i kɛra o surata yasin ala ma o t'a kun mɔgɔ bɛ ni bɛ bɔla ko a ye yasi kalan hali n'a sala ka ban sani k'a to a ye taga kaburu kɔnɔ k'a ye suratu yasi kalan ka duwawu k'a ye ala bɛ se ka hinɛ a la cogo min na donc n balima silamɛw mɔgɔ saba ni olu sigilen bɛ banabagatɔ kunna o bɛ yasi kalanw na o bɛ la ilaha illallah fɔ la parce que n'i bɛ banabagatɔ kunna i b'a fɔ la ilaha illallah e b'a fɔ dɔrɔn e y'a fɔ dɔrɔn wala e b'a ye n'ala ka mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ lo n'ala ɲuman mɔgɔ ɲuman do n'a tigi ka kan ka don arijinɛ kɔnɔ a bɛ ele fana jɛmɛ la ilaha illallah fɔ la banabagatɔ bɛ ele yɛrɛ jɛmɛ la ilaha illallah fɔ la or ala kɛra di ka garanti d'a ma a ko man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna a ko mɔgɔ mɔgɔ nele mɔgɔ ya kuma laban kɛla la ilaha illallah muhammadu rasulullah o le kelele ya kuma laban ye ele kuma na jan kɔnɔ ka kuma i bɛna sa wagati min na i ya kuma laban kɛla la ilaha illallah nele ya kuma laban kɛla o la ilaha illallah ye dakhala aljannata ala kɛra ko k'i donna arijinɛ kɔnɔ ka ban wa ma yantiku anil hawa a tɛ naga kan fɔ donc n balima silamɛw o tola cɛ kunna o bɛ la ilaha illallah fɔ la o bɛ yasi kalanw na o tola o la furu fɔ cɛ nin bɔla o y'a sɔrɔ sufɛ wagati lo wala kuran ko tin tɛ yen dunuya laban de la kuranw ni fɛnw nana internetiw ni melemelenw ni télévision ni fɛnw o bɛɛ nana dunuya laban na mais dunuya daminɛ la ni si tin tɛ yen balima silamɛw lanpan de tun bɛ yen taji bɛ k'a kɔnɔ taji bɛ lanpan min kɔnɔ nin ye balima silamɛw a y'a filɛ lɔnnibaga ninnu ka lanpan faga cɛ nin bɔnni banabagatɔ nin bɔla la yɔrɔ min na o ka lanpan faga ka sigi su kunna dibi la mɔgɔw bɔra kɛnɛ ma ka na a ye mɔgɔ cɛ sala lɔnnibaga ninnu sigilen bɛ dibi la su kunna o k'o ɲininka mɛ mun de kosɔn a ka lanpan faga lanpan de tun bɛ yen mun na a y'a faga lɔnnibaga ninnu ko mɔgɔw ma lanpan ni taji min b'a kɔnɔ cɛ sala yɔrɔ min na parce que ale t'ale lanpan ye a t'ale taji ye ale le ka taji san ka se ka k'a kɔnɔ cɛ nin bɔla yɔrɔ min na taji min bɛ lanpan kɔnɔ o kɛla tiɲɛ n'u sigila o yelen na a kɛlen komi an ka cɛ ya tiɲɛ dɔ dɔn alikiyama ala b'an ɲininka o le kosɔn o ka lanpan faga parce que taji kɛla tiɲɛ bon e mɔgɔ min ka miliyɔn 2 miliyɔn 60 don min fa ka tiɲɛ na k'a sɔrɔ i dɔgɔninw olu bɛ yen i dɔgɔmusow bɛ yen o ma sɔn i k'a dɔn ko parce que i bɛ se ko la an kɛlen b'o kɛ ka taga don arijinɛ kɔnɔ n balimacɛ i y'a arijinɛ dilanni n balimamuso i y'a arijinɛ dilanni i bɛ don o kɔnɔ mais ala ta tɛ donc n balima silamɛw kaburu n k'a fɔ an ɲɛna cogo min na kaburu a b'an kɔnɔna dɛ ala b'a fɔ an ɲɛna kuranna kɔnɔ wa innal ladhina mɔgɔ minnu la yu'minuna minnu ma limaniya bil akhirati minnu ma limaniya laharama ani sirati la nakibun olu jɛngɛni bɛ ka bɔ ala ka siraw kan ala sira ye dɔ ye mun ye siri
balmanche kana seri ke tulunge koy seri mine isobela wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin seri yuko gbelen baye nkono ben dimina kite seri la kono dimin betule be seri balmanche fangandaya be nabi fangandaya te seri boy kuna malmanche war babe mbolobi war tigiya te seri boy kuna nin biela jeni mangene bi mangene ta to seri be boy ala te yafa seri ma mandama inimbila mandama ele yereba lo ambe telele lani ambe sule lani ni meme nana ni echelo ni meme nana ni musolo ni hakli dafani bila ite komala ala ma yafa seri ko ole ko sa ko qur'ana kono wa abudu rabbaka muhammadu seri alaye muhammadu seri fana seri muhammadu lanzara seri muhammadu fitiri seri muhammadu sarafo seri muhammadu ni ka sabo aye wuli ka fajar seri aye sunogo dabla aye wuli ka fajar seri ni sun wakati seri aye sundo ala kama muhammadu ni ala ka sedi ma heji ke muhammadu ni ka sabo ala ka sedi muhammadu ma no ye wartu ye aya ya wari yagabo wari be yagabo chogo mina wo fanyana 2,5% ebe dunuya yoro ni ika wari koni mimbi bolo san yele manaka be kalota anifla san tele keme saba ani tele biworo ani tele loru o dafala lomina malmache ni imaya naforo yagabo alatini toyi. C'est 20 millions, ça te fait 25 000 francs. Il faut le dire à la main. À quoi là, mon éca et tout? Otuma wara keme, ani wara bukonondo, ani wara loro, ele ere wara tigitaï, yo domo akadi churomena, malaku yo wara loro dron voilà. Les pauvres qui sont autour de toi là, eba clan au lourd n'ignorant. C'est ça, on dit le social de l'islam. C'est la marque sociale les boy. Tout khadou min agniyaihim. Wari ben mine pari wari tugu la wari tigi mine ube pari an islam olu. Wari jaga ben mine olu la. Faturaddu ila fukaraihim. Fanda mine ube paria. Ni wari to bolo obe shila metro dingo kono. Obe shila nene la. Kongo bola o seganino. Ala koko ka wari mine pari wari tugu la. Ka pose ka di pari fanda uma. Abidjan olu ta naforo wari. Oyewa oluka yagabe mine wari tigu la Abidjan faturabtu ila fukaraihim abedi Abidjan fanganda uma malmanje nebe marukuri yagabe di marukuri fanganda uma nibe kumasi yagabe di kumasi fanganda uma nibe Abidjan yagabe di Abidjan kaulema yalo dobe no luka jagabo babla kata fo jamana wele ko ale balmando be segala na frotigi dobo yoro la ifano wartigi dobe o doit be ko ya wari yagabo ka di ele baliman fanganda o mai mele rebe yoro mine e ba Abidjan mina ibi ya naforo yagabo e ba clan Abidjan ka olela e ba clan Paris ka olela malmanche ni be New York e ba clan New York fanganda onela fanganda me dunya yoro be ala kra ko tele tu khadhu min agniyaihim faturadu ila fukaraihim o yagabo mo minugo bano yagabo ma ani sirati la nakibun o lugo banimbe ka bo olu te sera fait o te sera brebreka voilà donc malman slama o yaga ye ja boyale mais jaga ni fana clancho yale bala avec clancho mena nala ka to ele sala afa sala adika lufla walma luf sabatui balo do avec ka ke lunu kono courant be sara jibe sara impôt be sara. Voilà, malman c'est la mort. Au diaboyatani nous, les dépenses fixes là. Au biela jenim be bolu war là. Pour ne pas que impotu ye na kanalou mine londo. Pour ne pas que courantu ye na courantige. Pour ne pas que jitu ye na jitige. Nasongo be bo war là. Balo. C'est-à-dire, nous kono mogo menu be mogo tano wa mogo mwano wa lugu ya balo be bo a bela abesile. Ni ba sala ni fa sala abesigi kapuma on lu dépense be jolima kalo kono anya kalo kono fana be joli soro anya lula anya kalo kono ambe million ngele ne soro lu ni dépense locataire ou fait ni locataire ou ka war sara abiela jeni be million ngele ma alhamdulillah courant war be jolima san kono jibar be abibe se ga calculo jibar be jolima san kono impôt be jolima san kono
an bɛ nasɔngɔ min bɔ la denbaya bɛɛ lajɛlen bɛ hinɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ balo sɔrɔ parce que dɔw bɛ yen ala ma se k'olu ye mais tobili min bɛ kɛ so kɔnɔ bɛɛ de b'o dɔn nasɔngɔ bɛ bɔ baw bɛ yen fa kɔni sala mais baw bɛ yen nasɔngɔ min bɛ bɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn joli ma a k'o calculer a nasɔngɔ n'a fɛn bɛɛ lajɛlen a lu yɛrɛ dépense bɛɛ les dépenses fixes la o bɛ bɛn 100 000 ma miliyɔn 1 de di sɔrɔ la lu kɔnɔ c'est que 100 000 dɔɔni o ye tiɲɛ ye 100 000 o ye dépense ye bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ la o dépense la donc 100 000 dɔɔni ele kɔrɔcɛ min k'o ta k'a domo a ka di ye cogo min na walima ele kɔrɔmuso min k'o ta k'a domo a ka di ye cogo min na wallahi bɛ n kalaya la a bila i kunkolo la ko o mun kɛra ni nakiru b'i kɔnɔna ni mariton cɛjuguw ye kaburu kɔnɔ e ma ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko kaburu kɔnɔ san min bɛ yen n'a bɛ an kɔnɔna kaburu kɔnɔ a bɛ san kaliti 99 de ma o de b'an kɔnɔna mais balimacɛ lala ye n'a jali ye fana kana lala n'a yɛrɛ jali ye n neni mais balima silamɛw n'a tagala kɛ min ye o mais i tɛna segin yan o de ye problème ye k'a fɔ ko an tagala yen n bɛna segin yan o t'a la ala b'a fɔ ko non sigiyɔrɔ tɛ yen hali bi ala m'an jɛmɛna ala m'an sutarala ala an bɛɛ sabuba ma ayiwa n balima silamɛw komi an y'a fɔ cogo min na an bɛ sunkalo min na nin ye arijinɛ ɲini waati de bɛ sunkalo nin ye an ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ye ɲɔgɔn jɛmɛ a se bɛ minnu ye olu ye mɔgɔ minnu n'a se t'olu ye o y'olu jɛmɛ ka a tilan ala ka fitinin min d'o ma k'o tilan n'o kɛla ala bɛ sɔn a na ala kɛra yɛrɛ bɛ sɔn a na hali bi ka ala sɔn a na ka ala kɛra sɔn a na o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛla an ye hali bi ala m'an jɛmɛna ala an bɛɛ sabuba ma donc mɔgɔ o mɔgɔ ni ele k'a dɔn k'a fɔ ko ele bɛ nin situation ɲɔgɔn na i jija dɛ n'o tɛ kaburu man ɲi dɛ kaburu bon ala kɛra di ko sallallahu alaihi wasallam yubu'athu kullu abdin ala ma mata alayhi adamaden i sala k'i to juguman min kan kiyama lɔlɔ ala fana b'i lawuli k'i o juguman de don i bolo i bɛ taa n'a ye kiyama lɔyɔrɔ la n'ele sala k'a sɔrɔ balimacɛ i bɛ tiɲɛ domina waga 100 min ni y'a fɔ sisan ele kelen ni de b'a domina mɔgɔ tɛ dɔ sɔrɔ a la ni balima min welela k'a bɛ kuma i bɛ polisiw wele ka problème dɔ créer k'a bila o kunna o bɛ taga don kaso la gansan dɔw yɛrɛ bɛ olu t'o kɛ o bɛ kɔrɔtikɛlaw le ta wala ka na o balima gbɛn walima k'o balima kɛ fatɔ ye a ɲɔgɔn dɔ b'a bi jɛ a fa ya lu kama o ka fa bila a la a bɛ yaala tele fɛ ni su sera a bɛ tigi la fa ya lu da la a kɛra fatɔ ye balimacɛ o bɛ fa bila i la tele ban fɛ parce que mɔgɔw bɛ yen olu bɛ baara wɛrɛ t'olu la kojugu kɛ kɔ ko karamɔgɔw n'o ko i bɛ kuma ko les marabouts ça c'est pas des marabouts c'est des charlatans. Il y a une différence entre marabout et charlatan, c'est pas la même chose. Mɔgɔ bɛ colonie fili c'est des charlatans. O tɛ marabout ye. Minnu bɛ cɛncɛn la c'est des charlatans. Ala kɛra ka nin biɛ haramuya a cɛncɛn o k'a tigi mɔgɔ bolo minɛ ka to k'o kalan o walima ka kuranna tigɛ o walima ka tasabiya tigɛ nin bɛɛ ye haramu de ye ala ma sɔn a pasi ma ala kɛra ka min yira an na o de ye istikhara ye gbɛrɛ silamɛw la gbɛrɛ limaniyajɔnw na gbɛrɛ alimamuw na o bɛ istikhara kɛcogoya f'u ye a dɔw bɛ ka kɛ cogo min na a y'a diinɛ kalan donc balima silamɛw e mɔgɔ mɔgɔ n'i banna k'o cɛ le tilan sa alors ko mɛlɛkɛw b'i kɔnɔna kaburu kɔnɔ o tɛ n'i to ye n'o di m'i to ye a da man deli la dɛ mariton bɛ mɛlɛkɛw bolo n'o y'o la i kan e bɛ jigin fɔ dugukolo fara 7 na ka sɔrɔ ka bɔ tuguni o tɛ n'i to ye o adamaden n'i donna kaburu kɔnɔ i mɛnni b'a kalo 3 i bɛ funu Allahu akbar ala m'an bɔla nin don mɔgɔw bɛna taga lon min na n balimacɛ o bɛ tigi bila dingɛ kolon kɔnɔ i fa b'i kɔ don i la i ba bɛ kɔ don i la i muso b'a kɔ don i la i dencɛw b'o kɔ don i la i denmusow b'o kɔ don i la i kelenni de bɛ kaburu kɔnɔ ye
malma muso malma chel miro loma de namara dabla miro loma ebena do kaburu kono lomina nga afanya na olona kitabu bado bambolo ya fikuka abe fama ko Sheikh Khalil ako nasalullah al-lutfa ambala dalila ala kahinana fi jami'il ahwali ambala dali ambe lialala ambe gbeleya kono ambe situation na amba dali ele ala fe sabali hinana kanto situation kono wa hali hulul insani fi ramsihi ma amena do kaburu kono lomina amba dali ele ala fe mo banana lomina imuso gbema banila lomina iche jamba banila lomina chelo atato chelo anato afurula nyogoma malmanche nele ele musolo ele sala iche betara katrilla kaburu kono abi podo idembe tera illa kaburu kono abi podo itime mogo fagala ka mogo kele idenche mi kama wali ma idemuso mi kama ko mogo kana magala ele dibe mogo ta bugola ibo nenina ibe jankata façon bien la loka afana yana kala ina lo manewa eko mogo takana nyao meba la dalla kala ele tanya ala be tanya chogodi ega mogo teme nunta don nyana ko ke demberebero ye o ka mogo nafa dunya o bena mogo nafa kaburu kono o bena mogo nafa alkiyama parce que olu ko den je ka di walido ma ka di miskina di yatima ma ni dona kaburu kono wallahi ala ba fo mele ko yana aye ni tanyi ngali aya noya aya ni ngali la lote aita ala bo fo mele kawe donc malman sala o kaburu jankata abeide ni sonao abe ire mason abe mogo bena ta illa lumina ikelempe wadanahu wahidan tahta turabi yus'al mogo bena ti illa mungiro ni nakuru beni nyofe on nato be dugukolo perene ka dugukolo chi depuis ibe dunya kono ima fenye femi jetike ka bo katememi ka ole be kaburu kono aban kono no ole la laba fulanyana afa hasibtum annama khalaqnakum abata wa annakum ilayna la turja'un aw tamiriala ne ala ka oglan bansane aina donke la ne ala ma oglan bansane nga glan bara dole kama yeno barake ala bole fulanyana bikata busirla wa innal ladhina mu'minun la yu'minuna minhu man liman yabila akhirati o man liman yakafo munkiru ni nakuru bolu kono na kaburu kono o man la kafo ko siratu tigebe o man la kafo ko mizan la suma be o man la kafo ko kitabu bena dama ambolo bere do tabe doma o nyumambolo o membe ke kiyama lolona mizan la sumani be mo menu malaula ko amena jahannama ye anyena la tarawunna li jahima thumma la tarawunnaha ayna al yaqin thumma la tusaluna yawma idhan naim mo menu malaula menu malimanya anisirati la nakibun olu jengena ka bo alakrana na nisrami o jengena ka boma lon bago ya fo anyana kaburu jankata be ben jankata abe asababu kasha me anga biluru ani sabale konti biluru ni saba mi be ke sababu ye be jankata soro kaburu kono na la kana wakati dama inshallah amese ka fo dondoni memo jankata folo mi be adama den kono kaburu kono ole ani sirla malmanche ani ka sundu ani ka yagabo ani ka hejike ayalo o chendo mbago betigi loko betala hejila mogo ya chembe ile kono ala di ko korana kono ina lezena yakuluna amwala liyatama dhulma mogo menu be chen waru dumna tonyo buluma ina ma yakuluna fi butunihim nara ne ma sebe mfaka sebe nite mbaka sebe nite Abubakar ta sebeninte asebenimbe Qur'ana le kono iya dine zonimbe Qur'ana mi kani asebenimbe le kono na jaliye ya ko nyanabo na jaliye kana nyanabo ma nyanabo dale ka dila de iya nafa bo lila donc ko polo mimbe ke sababu ye kanya kiyama gbele ya kanya kaburu gbele ya ma fu yana ngone duna kaburu kono kalo kelen kalo fla kalo saba ibe funu Allahu akbar
Allahu akbar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ibe funu. Malma muso ni fununa. Ibe chi tite. C'est-à-dire ibe décomposé. Ifari be toli. Na toli la mumbeka la sisa. Tumu le bi dom ki bampo ki toto kolokun. Oya soro dununya kono ele ya pomadi mini ba sankake ki ifaru kolo munaye. Malma muso. O pomadi be ben waga tama. Walima do ere a pomadi be ben waga muama. Do ere ta be ben waga binanima. Ole la chedo na londo ka be muso do furu. Ele di fangatele la warti bulu. Muso ko ama ko ne re ya pomadi songo tele bulu. E be barake la bara yoromina. E asara be ben sefa waga muama. Ne be pomadi mimu. O e waga binani. Ne re ya pomadi waro be ba ele re ka kalusara warla. Donc ante catégorie kele. Ma o pomadi mini ba munake mbalma muso able kungolo la ibe farukolo ni labena ka abla tumule. Tumule bena dum. Na ya soro parce que mo do be no lu dona kaburu kono ala temba ko farukolo la de ala ba fo dugu kolo nyana hey. Nga jo muso mi nana ni e kana ma farukolo la de. E kana to farukolo ye tuli. Wallahi o mo be. O muso baba obe. O che baba obe. Ala ba fo kaburu nyana ba fo dugukolo nyana hey. E kana magani farukolo la de parce que mo tam e ga ala ka fem bien la glan bien fem bien glan fem bien na sono tasuma ale sonye munu e ka jinini ke. Ji ale sonye munu e ka fagali ke. Voilà. Wala juro ko dugumene be fagala songoro le bulu. Voilà. Donc malman slamo. Mais Nabila Ibrahima filila tasuma na ala ko tasuma ma jeni min bilani jeni ni te se ka kenine ala mason tasuma ala ka bla naturellement ale be jeni ne ke mais ni ala son ala be jeni boala ole ko so Nabila Ibrahima filila tasuma kono telebina ni na be tasuma ni kono ya ala ko tasuma ma ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim jeni min bila abwa akana jende Ibrahima femi jenda Ibrahima la bolo mo tinga asiri abolo na sesire ni jurudemi tasuma ko le jeni kabo Nabila Ibrahima na puka e libéré noto amase ala kunzima amase a farukolo shidoma ala le ko kenaka masaya donc ala masaya kono mo do be sondo be no bila malma muso ni dona kaburu kono ala ba fo du koloma ikana ni domde ni te tolide ni ala ka jom bere anyo ndo kala très civil ke malman slamo anga wali yubado senengale lotino asala utala sudo ya soro kaburu be kaburu lo be biafra kelengelen mo be très civil lo utala sudo yi on na fo ko biafra yoro ni ko be na chi pondo be ka passer au pifan be na yoro ni ke jardin donc so sube ko ka bebo kata no ye kuma si kaburu la on na kana chokoroba shubo ko be ta na kaburu la o ka shudo chumi wallahi billahi ta'ala chokoroba shu tati akasange foi ma boala or chokoroba ka wati min ke kaburu kono abeta sanji mwana arebe sanji bisabala na be kaburu kono motala shu bominge a shu kele ina fo o ka shu do lone kaburu ba comme on appelle kasange bela jene ba nyona abolo ba nyona asemba nyona ko bie ba nyona ala ko kaba ko kay kayere treville ka na bijanga ni ko di war kaula o soro la ka chokoroba suta sudongo flana jama min bolo lo shiala sudongo folo jama e kataka sudo kumasi kaburu lo alibi akaburu be kumasi donc ala mo nyuma do be no lugu dona kaburu kono o lugu te toli ala kana antoli donc malman slamo o bara jumene ba ke opite toli kaburu kono voilà nala na londa ma inshallah na jala ala amenyo na leo inshallah amenyo na sunga lotewa amenyo na furufo kata sa ba ma inshallah nana na londo dama inshallah ameno fe meni te fe yetoli kaburu kono malman che tien clan ifa ka tien clan ibaka tien clan kana ikeleni kana domi ikeleni tate epi kana mogo fara kama alibi alama sutarala aywa ambalman chairman fana le kan ngali ke ambena ufoka tuma ni kumai
balman caman de ka ɲiningali kɛ ko o bɛ fɛ ka na sunatigɛ d'a ma mais o ma lo o bɛna ladi cogo min na parce que a fɔla ko mɔgɔ kana bɔ an bɛɛ lajɛlen b'o kalama an kalo kelen ni kɔle an bɛ so kɔnɔ wala mɔgɔ si tɛ se ka bɔ wala ko sunatigɛ bɛ di cogo min na vraiment o ma cogoya lɔ a b'o kɔnɔ ka sunatigɛw bila ka na d'a ma Faransi ya Afriki ya ni ka ta kala Ameriki kam caman de k'an wele inshallah n'a jala ala ye an y'a kalan laban na an bɛna adresi d'aw ma a bɛ se ka sunatigɛ bila ka na adresi min na n'ala k'a nɔgɔya min ye n'ala fana ma nɔgɔya jagoya tɛ ni ka min kɛ ala b'o le d'i ma balimacɛ dɔw bɛna fɔ ko alimamu yɛrɛ bɛ publicité la fɛnkɛ la ko waye ko ka wariw di balima silamɛw anw bɛ malo k'an ya kuran sara wari minɛ aw fɛ o maloya banna an yɛrɛ bɛ débrouiller k'o sara an bɛ malo k'an ya bon sara minɛ aw fɛ an bɛ location min na n'alu silamɛw yɛrɛ y'a filɛ kɛ a silamɛw y'alimami de bɛ location na a yɛrɛ y'alu t'a bolo n'i ka alimami dɔw ye o sɛgɛnnen don ka sɛgɛn i n'a fɔ tɔrɔjeni na. Bon, or c'est cela qui incarne votre religion. Malman Salama a yɛrɛ y'a filɛ kɛ mɔgɔ min bɛ Faransi kunna sisan n'o ye Macron ye n'an ka Macron jigitɔ ye ka bɔ wɔrɔwɔrɔ kɔnɔ walima ka bɔ baga kɔnɔ e n'ala cɛ a bɛ bɛn wa walima Alassane Ouattara k'o ka bɔ wɔrɔwɔrɔ kɔnɔ e n'ala a bɛ bɛn wa parce qu'il incarne le pays, il incarne l'État. Mais qui incarne votre religion? La religion que tu pratiques là, qui incarne ça? Ce sont les imams qui incarnent la religion. Mais s'ils sont mal vus, c'est ta religion qui est mal vue. Voilà, ni do ere kalmami e mobile kono ko kon inte drogue affaire le la no talmami be mobile soro jodi. Londo la chedo tala très ville misri bada la kaba ya mobile la lo. Ngwa mango ngo yoro ni c'est réservé pour la voiture de l'imam. Ako l'imam mini mobile. O kawako ya ka ale soro quoi. Makaka ya limamu fle, ils sont fonctionnaires. Ni mobile bola France wa, mobile kura me bo abebo Amerique wa. Abe sankana du o limamu ne mo lu lebe do akono folo, ministre be soro kado, président be soro kado. Alo ka ya limamu ke miskina we, yatima. Malman salama en sabala nyo dabla. Voilà, donc ni mo mi ka soro ka di, do le ka nyiningali ko le ko so amba fola. Ni mɔgɔ min k'a sɔrɔ k'a di alhamdulillah an bɛna adresse di bɛɛ lajɛlen ma voilà ni fana ma se k'a sɔrɔ k'a di an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye hali bi ala ma hɛrɛjigɛ di la an bɛɛ lajɛlen ma parce que i k'a ye i b'a di la a b'i bolo le dɔw k'an wele ka bɔ Londres k'an ye sabali k'an numéro d'o ma dɔw k'an wele ka bɔ États-Unis k'an ye sabali k'an numéro d'o ma dɔw yɛrɛ k'an wele ka bɔ Paris k'an ye numéro d'o ma dɔw yɛrɛ k'an wele ka bɔ Lille ni France dugumisɛnnin caman k'an ye numéro d'o ma donc inchallah an bɛna numéro fɔ an y'a walagada laban na inshallah n'a jalala parce que ala kɛra ko an kana sa abadan fɔ baara saba bɛ an y'an jija k'o kɛ n'i ma se k'a saba bɛɛ kɛ au moins fila kɛ n'i ma se k'a fila kɛ au moins kelen kɛ i kana sa abadan n'i m'o baara ɲuman saba la kelen kɛ voilà bon a fana an bɛ arijinɛ sɔrɔ wagati le la nin ye n balima silamɛw arijinɛ sɔrɔ wagati lo voilà misiriw bɛ yen an ka faso la o misiriw ma ban dɛbɛ bɛ yen dɛbɛ dɔw bɛ yen dɛbɛ t'o kɔnɔ misiri dɔw bɛ yen o toli sɔgɔnin don dɔw bɛ yen o daliw ci la sanji bɛ don siritu an bɛ taga la wagati min fɛ nin ye afiriki walima Côte d'Ivoire an bɛ taga la sanji na wagati le fɛ misiri dɔw bɛ yen silamɛw bɛ don dɛbɛ t'a kɔnɔ. Misiri dɔw bɛ yen silamɛw bɛ don balima silamɛw a dali cinin don ji bɛ jigin la toli tiɲɛna misiri dɔw bɛ yen o dabɔla mɔgɔ minnu b'a lɔlɔ olu dɛsɛla wari t'o bolo tuguni ka misiri laban wala dɔw bɛ na fɔ ko wayi ko n'i ka wari d'o ma k'o b'a dɔn k'i ta di misiri ma ka ban o mɔgɔ min k'a wari tɔgɔ dɔn limami no wa walima mɔgɔ min k'a wari tɔgɔ dɔn ko comité de gestion no wa o bɛ to o fɔnɔ jahanama kɔnɔ ele ta baraji b'i ye pour que i bɛ taa fɔ ko f'i b'o bien contrôler non o contrôle dabila k'i ta di ka ban banna voilà alhamdulilayi rabil alamin o misiriw bɛ yen ne yɛrɛ Abubakar Konate ne fa bɛ misiri ka misiri dɔ lɔ daminɛ korogo voilà misiri nin ma ban fɔlɔ. Voilà, mais en bolo dɛsɛ la an bara wari do ka do. Voilà, an bɛ yɔrɔ min na an bolo dɛsɛ la.
ne mo mi ka war blakana ameta dollo obeki ya sadaqatu jariya e na jala alai ben anyo bo ameno o kuma folo ra ameno kisa fo ka pere latige londo wore inshallah na jala le membe kuma na mi ka mo mi ko ka adresse di voilà inshallah na jala alai amena adresse fo awunyana voilà ne mo mi be français kono ya ebe ata 07 69 68 22 32 ambe sega kantuni 07 69 68 22 32 ambe sega kantuni 07 69 68 22 32 mene mo me be français poka idi be fe ka e ya fenge blakana e ba ke 00337 opibe 69 ke 68 22 32 inshallah on a jala alai monogramme be ani kata kala bo so nyonu kan ni riaw olu be war be se kana ni biela afana ban la soro manda mani ya blani antoye inshallah on a jala alai wala ebese ka bla ni watara fatu ni ka bla no ye inshallah on ba soro 07 oye français ka oye 07 69 68 22 32 mais ni be code ni be français poka e de be fe ka sunakar blaika limamima no ye imam Abubakar Konate e ba ke 00337 69 68 22 32 ali bi ala man sotarala ala mbesa Obama ay wambal man salama ne momi ni be fe ala kana jankata laika kaburu kono insha Allah na jala alai amena minu fo ibi hakli to ala berebere wala mo ni ki fa ka chen clan ina fa dobe ka clan tugo mina wala ibi balma on lasigi ki ba o lasigi ibalma muso ko lasigi ibalma chew ko lasigi en fa salade en fa dana wala donc comme en fa di dana do wala war minu dobe ka ke dépenser kalo kono o dafleni war men be bo dépenser ko fait o dafleni voilà donc abe fanya ke chugodi voilà bien be kuma do be na foko no anya war ni garder voilà o pia mena se ka ko ba do ke na ilondo do be na fo no anya clan nyona no fola ko ka clan ka ba abana aba ke li zakar mislu hadhil wa sayna akbar lon ba wala akbar limamuna na akbar la limamuna war be clan chugomina denche obe misoro obe na foye de muso erebe misoro obe foye ni denche o ka wafla soro wafla soro de muso ta wari soro ta bebe wa kilingilima ala ko le fo qur'ana kono li zakari mislu hadhil unsayain ni chef la ka nyi muso fla ka nyi o le bebe che kilin ka nyima c'est dire muso fla wa kelendila kelema o wa fla le be takadi che kelema mais muso be kelengelenta wa kelengelenta ni ka a calculer te drone rebe ce qui y a clan problème fo itala mais gbere lon ba la pour être vraiment sûr e be gbere lon ba la malma che ni banana e be gbere drotro le la no te tuma do ele rebe ce ka ko do nyami ka yere flaque mais c'est pas trop ça ni gbere la drotro la tu es sûr enfana ye gbere lon ba la ka nya dine kungo ya wonyinga lon ba o fe nango ke o le daka dana mais muso me na fo quand nous sommes dans un pays de droit comme moi je n'accepte pas les 5000 francs de la manière que mon grand frère a eu 10 000 francs moi aussi j'ai droit à 10 000 francs wa kele mimbe na laye ya wari ka kasoro e ya wari do be ka ben wa kele nema e ka wa flata ina fo che donc ka wa fla minta o muso den ye sigi ka jahannama kono ala ti tui obi kana fo ka ma funyana de ne ko ni ka fo ni ka taolo ni fana ma taolo ole ko so ala kara londo la sallallahu alaihi wasallam abana heji la dron akaslama bela jene ke nyonka ako silamo ma hal balagtu ngwa yeserwa silama bieko bala ko wallahi muhammadu serbe ke chugo mine ka nyefanya na heji be ke chugo mine ka nyefanya na sumbe do chugo mine ka nyefanya na bange bango be la do chugo mine ka nyefanya na hal balagtu yala nga Allah sama wa shabo ko muhammadu ka Allah se ako allahumma fashhad ele ala yere bu kuma ka menade
a fɔlɔ ɲɛna dɛ ni min banna o tigi banna n kɔfɛ mais n k'a fɔ o ɲɛna e ka ne Muhamadu bila mission min na n ka ɲa mission accomplie c'est une mission accomplie n k'a kɛ mission accomplie mission réalisée donc malman silamɛw an n'u fana bɛ min fɔ aw ye hali balagtu yala Abubakar e ka tiɲɛ ko fɔ Paris silamɛw ye wa e ka tiɲɛ ko fɔ mɔgɔ b'i lamɛnna e ka tiɲɛ ko fɔ o ɲɛna wa Allahumma fashhad ele ala yɛrɛ seereya lo dɛ n k'a lase o ma donc ne mɔgɔ min bɛ fɛ i kana toli kaburu kɔnɔ mun kɛra ni nakiru o kana jan ka taa layi kan n balimancɛ i kana kaburu sa ye i kana kaburu bundenw ye kaburu tumow kana i farikolo dom i fa ka tiɲɛ a clan i kelen ni ta tɛ tu n'es pas le seul enfant de ta famille. Voilà, l'héritage de ton papa, il faut partager. Tout le monde a un droit. Muso li zakar misro hazil onsayen. Muso be misro, oni cheo be misro, aflate kelenye, alibi alama sutarala, ala ambe saubama. Donc kaburu jankata be soro sababu menula. Lonimba o ya dembo, abena jankata sababu abena biluru ani sabalima. Mais inshallah an bɛ taala ni ko ye dɔɔni n'a jara ala ye n'ala ka lon wɛrɛw d'an ma inshallah an bɛna continuer a la hali bi ala m'an suturala bi ta walagada sera dan na inshallah n'a jara ala ye an ka lɛri kelen sɔrɔ ka ban bon an tun an bɛna ayan saba de ta bi an sera ka ayan fila dɔrɔn de fɔ wa innaka la tad'uhum ila siratil mustaqim Muhammadu i bɛ mɔgɔw welela ka taga sira ɲuman kan wa ina lezina la yuminuna mɔgɔ minnu ma limaniya bil akhirati k'a fɔ ko kiyama be ani sirati la nakibun malimanci an ka tiɲɛko min fɔ olu bi jɛngɛ ka bɔ tiɲɛkow ma or ni di jɛngɛna ka bɔ tiɲɛ ma tiɲɛ kilan cogoya ma i bɛ kungo sɔrɔ lahara ala kana kɛ kungotigi ye donc ne mɔgɔ min ka wanjuni lamɛn i fa ya tiɲɛko min ɲagamina i ba ka tiɲɛko min ɲagamina a ɲɛnabɔ sani k'a to i ye kiyama ye se sani k'a to i ye don kaburu kɔnɔ sani k'a to saya ye na i ma a ɲɛnabɔ dɛ i ka nafa b'o le la dɛ ni di ma ɲɛnabɔ fana i tɛna se ka taga lɔ kaburu lɔ ka kiyama lɔlɔ na k'a fɔ k'a tɛ ma fɔ ɲɛna n'i y'o fɔ o yɛrɛ jankata ka jugu n'a bɛɛ ye hali bi ala m'an sutura la donc kaburu ta kuma hali bi an ma ban la an bɛna taga n'a ye dɔɔni a tɛ se ka ban ten yɔrɔnin kelen an b'a dali ala fɛ ala m'an sutura la ala an bɛ sababu ma komi n k'a fɔ cogo min na an bɛ dunuya yɔrɔ min na sisan n'o ye fɛnkɛ ye comme on appelle sunkalo ye voilà arijinɛ ɲini wagati le bɛ sisan arijinɛ bɛ sɔrɔ tuma bɛɛ dɛ mais sisan ta ka teli walahi n'i ye ko fitinin kɛ dɔrɔn ala b'a multiplier k'a d'i ma ero n'i y'o biloro di ala ma kalo nin na ala b'a multiplier cogo min na o ni kalo tɔw ta tɛ kelen o de kosɔn i b'a ye arabuw fɛ o bɛ sunkalo le kɔnɔ k'o ya ɲagabɔ parce que a baraji ka bon e min bɛ fɛ k'i ya jagabɔ a jagabɔ kalo le ye nin ye sisan balimacɛ e min bɛ fɛ ka ko ɲuman kɛ o ko ɲuman kɛ wagati le ye sisan i bɛ fɛ ka ɲuman min kɛ i ka balimaw ye a kɛ wagati dɔ le ye sisan m'a fɔ ko ni sisan bɔla la a banna dɛ donc misiriw bɛ yen wala a ye jɛmɛ di an bɛ misiriw lɔ nele mɔgɔ min ka jɛmɛ di an ma an bɛ se ka taga jɛmɛ bila Trècheville misiriba la avenue 8 na an bɛ se ka dɔ wɛrɛ fana bila an yɛrɛ bɛ misiri min lɔ la an faso la Korogo ne mɔgɔ min ko k'i b'a yɔrɔ ɲini a yɔrɔ lɔ man bon o b'a fɔ yɔrɔ dɔ ma ko CNPS n'i tɛmɛn'o kan dɔrɔn i bɛ se i droite fɛ i bɛ filɛli kɛ bɛnkɛ gari bɛ yen n'i donna dɔrɔn i bɛna misiri yɛrɛ turu ye i donn'o siranin fɛ dɔrɔn i bɛ misiri turu ye voilà an bɛ misiri lɔ la ye mais misiri min lɔ Sheikh Ansumana Konate ka misiri lɔ a ka lu fila le sankɔrɔgɔ k'a bɛ kelen kɛ misiri ye ka tɔ kelen dɔ kɛ a yɛrɛ ka siyɔrɔ ye ala ta latigɛ kɔnɔ an sera ka misiri kɔni dabɔ voilà alhamdulilayi rabil alamina caman yɛrɛ kɛla la a tɔ man ca an ye ɲɔgɔn jɛmɛ pour que a tɔ bɛ se ka ban cogo min na voilà Trècheville fana misiri bɛ lɔli la a ma ban misiri camanba le bɛ yen voilà an tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen fɔ n ka fila dɔrɔn de fɔ aw ɲɛna bi inshallah n'a jala ala ye a bɛ se ka ɲa an bɛ dɔ wɛrɛw fɔ aw ɲɛna min n'u tɛ kelen ye hali bi ala m'an sutura la ala an bɛ sabuba ma an bɛ se ka bita bila yɔrɔ min na o le ye nin ye min ye nagafila ye an ser'o le ma sisan ne mɔgɔ min sera ka nagafila seri
alhamdulillah i bɛna baraji sɔrɔ ni mɔgɔ minnu fana ma se k'a seri basi t'a la mais min sera k'a seri o ta baraji kɔni ka bon i ta ye mais jagoya tɛ dɛ y'a lɔn n'a fila ko nin dɔw b'a saboter la ko bida lo basi t'a la balimacɛ e to ni ya bida ye o an kɔni bɛna an ta nagafilaw seri n'a tagala kɛ cogo min na alikiyama lɔlon an bɛɛ bɛ n'o ye ni nagafila seri kɛla bida ye ala ma an sutara la bi ta nagafila bɛ bɛn lɔ sengi ma a lɔ sengi n'i banna fatiha kalan na a bɛ fɔ sura dɔ ma ko suratul masad tabati yada abi lahabi wa tabba ma agina anhu maluhu wa ma kasab sayasla nara dhata lahab wa imra'atuhu hamalatal hatab fi jidha hablun min masad ni b'o lɔ i b'o siɲɛ saba kalan ni ban'o la i bɛ kulu ala o siɲɛ saba kalan donc bi ta nagafila bɛ seri ni nin suran fila le ye tabati yada ani kulu huwa lahu ni bana a zikuru bimana wurundili ya maliku i b'o siɲɛ 100 kɛ mais mɔgɔ dɔw bɛ olu tɛ suratul masad lɔ n'o ye tabati yada ye donc ele b'i ta kɛ sisan kulu huwa lahu siɲɛ 7 a lɔ kelen bɛɛ la ni bana seri la ya maliku i b'o siɲɛ 100 kɛ o le y'a wurudili ye mais ni ya maliku nana bɔ i kɔnɔ parce que e ko i bɛna nagafila seri tuma min na a fɔla ko nagafila wurudili ye min ye o bɔlele kɔnɔ i b'a kɛ ya allahu i b'o siɲɛ 100 kɛ n'i ban'o la i bɛ duwawu kɛ i yɛrɛ ye ka duwawu kɛ silamɛw ye ka duwawu kɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye ala bɛ se ka coronavirus wuli ka bɔ an ka cogo min na insha allahu n'a jala ala ye coronavirus wuli wagati sera a bɛna ban pewu n'a jala ala ye an kana sigiya o la ala tɛ ko dɔ kɛ k'a fɔ k'a tɛ ban ala ya masaya kelen pele tɛ ban n'o tɛ fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ala b'a bɛɛ lajɛlen ban kadi ja'alna li kulli shay'in qadra ala ko ale ka dan kɛ ko bɛɛ la coronavirus nin fana bɛna ban hali bi k'an tanga ka bɔ bana wɛrɛw ma minnu coronavirus yɛrɛ tɛ kelen ye k'a la coronavirus yɛrɛ kan k'an tanga ka bɔ balaw bɛɛ lajɛlen ma ni duniya masuwa bɛɛ lajɛlen o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛ an ye lɔ sengi bi ka nagafila fatiha bɛ kalan lɔ kelen bɛɛ la a lɔ sengi bɛ bɛn salamu 4 ma suratul masad yala dɔw b'a la ko tabati yada k'o tɛ kalan na seri la bon an kɔni ya silamɛya ni kɔni c'est n'importe quoi ni min jara min ye o b'o kɛ suratul masadi on ko suran dɔ lo kurana dɔ lo tabati yada abi lahabi wa tabba ala bɛ kuma na alakira yɛrɛ bɛɛ ɲɔgɔn cɛ dɔ le k'a tɔgɔ tigɛ ko abu lahab a ka alakira tɔɔrɔ a muso fana ka alakira tɔɔrɔ ala k'o ma k'o bɛna don jahanama kɔnɔ k'a sɔrɔ o ma saba o suratul masadi i b'o siɲɛ 7 le kalan n'i sera n'i b'a lɔ dɛ mais n'i t'a lɔ i b'a kɛ kulu wallahu siɲɛ 7 mais suratul masadi ni mɔgɔ min b'o lɔ o b'o siɲɛ 7 kalan kulu wallahu siɲɛ 7 a zikuru ye ya maliku o siɲɛ 100 n'i banna seri la i bɛ duwawu k'i yɛrɛ ye ka duwawu kɛ silamɛw ye an ka nimero min di an bɛ segin a kan parce que tuma dɔw k'an ta sisan le voilà ne mɔgɔ min parce que dɔw k'an ɲininka ko o bɛ fɛ ka an ɲa sunakari bila ka na mais an di b'a lɔ mɔgɔ tɛ bɔla faransi an bɛ yɔrɔ min na yan mɔgɔ tɛ bɔ a fɔla ko mɔgɔ si kana bɔ a ka so kɔnɔ voilà mais ya quartier la i bɛ se ka yɔrɔnin dɔ ɲini ka comment on appelle ka fɛn dɔw bila ka na o bɛ se ka kɛ voilà donc mɔgɔ min bɛ faransi yan n'a bɛ fɛ ka an ɲa sunakari bila ka na voilà n'a jali yɛrɛ ye n'i yɛrɛ fana k'a lɔ k'i bɛ se ka na n'a ye parce que papier dɔw le bɛ ta ka sɔrɔ ka bɔ ne yɛrɛ k'a lɔ i bɛ se k'o papier sɔrɔ ka bɔ i bɛ na inshallah n'a jala ala ye an ka fɛnkɛ comment on appelle numéro min ni i bɛ se k'an sɔrɔ a la pour k'an bɛ yɔrɔ yɛrɛ la ka adresse d'i ma o ye 07 o ye muso ka numéro le ye Ouattara Fatou 07 69 68 22 32 07 69 68 22 32 mais ni mɔgɔ minnu bɛ Faransi kɔ kan olu b'a kɛ 00337 et puis bɛ 69 68 22 32 hali bi ala m'an sutara la bi ta bɛna lɔ yan inshallah n'ala kana sini d'an ma an bɛna continuer an y'a tafsir la inshallah hali bi ala m'an sutara la ala m'an bɛnna sawuba ma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين أمد ووك سلام بلا جني أم بيسكني بنا تهامنا كولي muso be fasala ni denkole kani be ka muso be la fasa
dengo kenbe ka an champion face anya tere ko chukoro ala sabali nele ala madene no nya ba wore te amba dali ele ala fe ande minu nya na ka ba ko lu sabati nya ka ala mo kenanye minu yere bolo be sitana bolo o bolo be dolo bolo o bolo be drogi bolo o bolo be cheni ko bolo amba dali ele ala fe ko bolo boshi o lu cheni ko la kana no yeslama ya barake oro la ko kolo fowi ko kolo boyo ko ko fo nya na srai ko ko oyo bo nya na srake ko ko ye ala nya na srake o ya ala kra nya na srake ala ambe andon karfa ele alama mo nyuma temenu ko ta don karfa ele alama ala no jigi matige ante minu be droge tala anjigi matige ola ambe duwo ko yi ante minu be dolo me anjigi matige ola ambe duwo ko yi ambe mi fo bamso fana yana akana don tangale apatan den chena chugu duwo kai den bele ko agbele ala chugu duwo le kai malma muso ni ka duwo kai londo ala bena bo ni cheni ni na den chama mbolo cheni na duwo sababu la ni saraka meleka na ye ka fo ni saraka ni ka chade mishikele saraka idenye puruka yenya miliyongele mboka di alama puruka idenye nya na nya na abena mindele mo manja miliyongele yewa abena mindele mo manja miliyon fla yewa wala malma muso akana jigitike alala aye duwo uke don ka sabatila minu sabatila ka ba me duwo uko luye ala ko sabati o ya sabati ka minu ma sabati folo no be fo dusu kasila obe baw dusu kasila me duwo uke anwon mtaye duwo uke me afana abena jabi ikana ijigitike alala ala ko anainda zone abdi bi nele ka femi jigini ala ikala be se ke le dembo drogi bolo abe se ke dembo dolo bolo abe se ke dembo sunyali bolo nele re ko jigita ko la ala ka ala fana ko kale bake ali bi ala man sutra excusez-moi ali bi ala ambe sa obama mbalman slamao ambe duwo uke bela jeniye dota hamina ko e bara ko e wala onna na obe ya ma bara soroba ko lu ya bara ko nyana bo bara nyana ma nafa be bara mina ko do luma ala mo kela do tay papier ko ye ka papier ko no ya lu ye ala mo kela ni do ere tay bongo ye ka bongo no ya lu ye ala mo kela ni anu ere fana fe afrique benata amina kolo ambe do ke européen ye chugo mina ambe do ke africain fana yeti ambe do ke dunya ere beli yeti ambe do ke la be abeka nyaha membe anu almamuna abeka nyaha membe anu kamola amfana be do ke sufe amba ke telefe ambe qur'ana ukala ambe wurudiru ke ambe zikru ke ambe saraka ubo alu fana ya njeme ko saraka ubo ko zikru ke ko do uke ko du susuma onsoro ali bi kan ke sabali baga ye deni nu koro fo ala yere ya lonye se o ye nyaka diamo ke baga to ni den nyana malmanche malmamuso iba tono dum dununya kono ya ni sela kaburu kono iba tono dum al kiyama den nyani tono be dum ali bi alama anjemena subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bi barakatil fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin niti aka imamu ye imam Abubakar Konate anaka kalande ka bo pare dugu kono wassalamu alaikum inshallah amenyo soro sini ala ma anjemena